Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assri. Rabbi berikan kami kemudahan. Kita bersyukur dapat melanjutkan kembali pembelajaran kitab An-Nahl Wadih untuk tingkat As-Tsanawiyah bersama kawan-kawan Ummahat angkatan pertama dan kedua juga. Minggu lalu materi kita tentang mawadi'u taqdimil khabari wujuban, tempat-tempat diwajibkannya mendahulukan khabar. Semisal khabarnya berupa isim istifham yang harus dimajukan, atau khabarnya dikhususkan atas mubtada'nya dengan pola innama, atau khabarnya berupa syibhul jumlah, mubtada'nya nakirah, atau khabarnya syibhul jumlah, mubtada'nya mengandung dhamir yang kembali kepada sebagian khabarnya. Itu materi kita minggu lalu. Hari ini masih membahas tentang mubtada khabar, materi yang ke-6 terakhir, yaitu saddul fa'il aw naibihi masaddul khabari. Sadda masaddul khabar. Fa'il pelaku, dan naibul fa'ilnya menempati posisi khabar. Itu makna sadda masaddahu, menempati kedudukan. Itu materi kita hari ini. Fa'il pelaku atau naibul fa'il menempati posisi khabar. Baca Om Abdurrahman mungkin awalan. Betul. As-sadis. Bismillah. As-sadis saddul fa'ili aw naibihi masaddal khabari. Artinya Om? Fa'il atau naibul fa'il menempati kedudukan khabar. Ayat jumlahnya di sini Om, perhatikan diawali dengan nafi atau istifham. Ya, Om? Semua kalimatnya bertumpu pada penafian nafi dan istifham. Kita baca al-amsilatu. Al-amsilatu, contoh-contoh. Al-awwal. Bagus, Pak Abdurrahman. Ya, tunggu beliau. Al-amsilatu. Al-amsilatu ma musafirun akhuka. Artinya? Tidaklah saudaramu bersafar gitu. Balik bisa. Saudaramu tidak bersafar. Abangmu, kakakmu tidak melakukan perjalanan. Tidak melakukan perjalanan. Bawahnya amuti'un al-khadimu. Di sini ada kata tanya. Nah. Apakah pelayan itu? Apakah pelayan itu ditaati? Menurut. Menurut. Taat, orang yang taat, muti, penurut, patuh. Istifham kan? Nah, apakah pembantu itu, pelayan itu taat, patuh? Kemudian ma makhdulun al-musabiru. Al-musabir. Al-musabir yang orang yang tekun. Tidak akan
Orang yang tekun tidak akan ditelantarkan. Ditelantarkan. Orang yang tekun tidak akan ditelantarkan. Sebelah kiri. Sani. Asani ma musafir. Ini kan di sini yang Mu Oh, Abdurrahman baca tadi yang pertama, kedua-duanya mufrad. oh, nah, Musafir mufrad, akhuka aku juga mufrad. mufrad. Kedua-duanya mufradun. Oke. Muti'un, khadim, makhdhulun, musabir, mufrad. Mufrad. Satu orang, individu, satu orang tunggal. Yang kedua, Yang kedua. Ma, mana? Yang ma, kedua kalimat ma musafirun. ma musafirun akhawaka. Hmm. Kedua Kedua, saudaramu tidak tidak dalam perjalanan. tidak safar. Dua Tidak sah. saudaramu tidak safar. Dua saudara. Jamak sekarang. Amuti'un al-khadimuna. Hmm. Apakah para pelayan itu patuh? Ya. Ma makhdulun al-musabiruna. Orang-orang yang tekun itu. Orang-orang yang tekun itu tidak ditelantarkan. Bedanya dengan sebelumnya. Sebelumnya mufrad semua. Yang sebelah kiri, kata yang kedua, musanna dan jamak. Akhawaka, Akhwat ya kan? musanna. Khadimun, jamak. Jangan dibakar salim. Kesamaannya kedua-duanya bertumbuh, bersandar pada isim istifham atau manafiyah. Ada manafiyahnya, Naam. atau harf istifham, harus ada nafi dan istifham. Jadi yang nomor dua itu, kata pertama mufrad, Mufrad, musafir. Kata yang kedua, musanna atau jamak. nggak serasi. Tidak serasi. Tidak terasi. Pertama serasi. Ya, Naam. Musafir isim apa tuh? Isim fa'il, Ustaz. Fa'il. Boleh kita ganti dengan mudhari. Ma yusafiru. Ma yusafiru akhuka. Hmm. Abamu tidak. Tidak bersafar. Jadi isim fa'il musafir sama dengan mudhari'nya. Jumlahnya jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Fi'ilnya harus mufrad. Ya kan? Naam, Ustaz. Fi'ilnya harus mufrad. Hmm. Yang sebelah kiri itu juga bisa diganti dengan mudhari'. Ma yusafiru Akhawaka. akhwaka. Yusafir mudhari' akhwaka sebagai Musanna. Fa'il. Sebagai jadi isim fa'il. fa'il. Betul, isim fa'il sebagai isim Isim fa'il itu fa'il. sama seperti mudhari'nya. Naam. Nah, kalau yang bawahnya makhdhul dia isim apa ini makhdhul? Isim maf'ul. Isim maf'ul, setelahnya bukan fa'il, tapi Naibul fa'il. naibul fa'il. Setelah isim maf'ul, perhatikan setelah isim maf'ul itu naibul fa'il ya. Naam, Ustaz. Karena fi'ilnya sama dengan mabni lil majhul. Fi'il maf'ul. Mudhari majhulnya yukhzalu kan? Yukhdalu. Yukhzalu al-musabiru. Ini fi'il mudhari majhul kan gini. Yukhadhu, yuk, Yukhadu. yuk, yukhadhu, Yukhadu. yukhzalu. Yukhdalu. Naam. Yukhzalu kan yukhadhu. Yukhadu. Yukhzalu Yukhdalu. al-musabir. Sabiru. Yukhzalu mudhari al-musabir. Naibul fa'il.
naibul fa'il. Ayo, lalu kita bisa mengganti dengan isim maf'ulnya, makhzulun, makhzulun yang ditelantarkan, al-musabir naibul fa'ilnya. Jadi setelah isim maf'ul disebut sebagai naibul Naibul fa'il. fa'il. Setelah isim fa'il sebagai Fa'il. fi'ilnya. Jadi berfungsi sebagai seperti mana fi'ilnya? Drama. Isim fa'il, isim mushtaq, isim fa'il berfungsi seperti fi'il mudhari'nya. Sama, merofakkan fa'ilnya. Fa'il. Atau Kalau isim maf'ul berfungsi seperti fi'il madhi lil majhul atau mudhari' majhul, setelahnya naibul fa'il. Merofakkan naibul fa'ilnya. Makhzul tuh. Isim maf'ul kan? Naam, Ustaz. Setelahnya bukan fa'il tapi naibul fa'il. Naibul fa'il. Isim maf'ul gitu. Nah, berikutnya contoh yang ketiga. Ma musafironi akhwaka. Hmm. Dua abangmu tidak bersafar. Nah, amuti'un. Amuti'unal khadimuna. Apakah Hmm. para pelayan itu patuh? Sahah. Ma makhduluna al-musabiruna. Hmm. Apakah orang-orang yang tekun itu ditelantarkan? Nah, betul. Wadah. Abdurrahman. Nah, ini tuh adatnya penafian sama istifhamnya hanya terbatas ma sama a gitu Ustaz. Nah, secara umumnya, Secara umum yang tuannya dipakai itu yang dipakai nafi atau istifham. istifham. Hmm. Nafi atau istifham. Awalannya. Di Nah, sini tanpa ada tanda tanya ya. Masih tanda tanya di sini. yang ini Ustaz maksudnya. Apakah istifhamnya terbatas huruf A saja gitu Ustaz. Dan Bisa hanya, huruf hanya mungkin bisa istifham yang lainnya. hal. Ya, Om. Misalnya ma, misalkan ma isim istifham. Nah, Di sini harfu istifham. ya dicontohkan. Nah, Jadi bertumpu pada nafi dan istifham. istifham. Di sini memakai ma nafiyah dan harf istifham hamzah. Nah, Syukuran. Abdurrahman nanti oke. kita bahas. Insyaallah. Nah, Ustaz. Ummu Safi Am As-Sadis. ya. As Fadul fa'ili au au naib naibuhu naibuhu Tahu huruf masadda tahu huruf apa itu? atau Atau tadli au naibihi hmm, masadda khobari sah. Artinya apa tuh, Om? uh, fiil atau naibul fa'il uh, bisa menempati posisi khobar Nah, bisa menempati posisi khobar. khobar Hmm. Ketika mubtada'nya, bersandar pada nafi hmm. atau istifham. Al-amsilah. Al-amsilah ma musafirun akhuka Artinya apa? saudaramu tidak berpergian. Tidak berpergian. Ini jumlah apa nih, Om? Ma musafirun Enggak akhuka. ismi karena Jumlah semua. Manya hmm, manafiyah
Mana Musafirun isim fa'il isim fa'il sebagai apa dia? sebagai khobar. Sebagai khobar bisa. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam Akhuka sebagai sebagai mubtada muakhar. ada mu'akhkhar. Atau bisa juga manafiyah musafir sebagai Oh, tadi mubtada. mubtada. Nakira dia, mubtadanya nakira. Ada ma soalnya. Bisa. Oh iya yang waktu itu. Hmm. Ada Dan ma musafir isim apa tuh? Musafir isim fa'il. fa'il sama seperti mudhari'nya. Safir. Yusafiru gitu. Yusafiru. Nah, berarti akhuka sebagai Yusafiru akhuka. Berarti apa pak fa'il. fa'il ya. Fa'il yang menempati posisi Dan fa'il. fa'il ya. Ya kan? Fa'il dari musafir. Fa'il dari musafir. Karena musafir sama dengan yusafir. Benar. Akhuka sebagai fa'il menempati posisi Khobar. khobar. Kalau Sadda masadul yusadanya khobar. Apa? eh kalau mubtada'nya itu Ini musafir. Kalau safir. kita nilai musafir sebagai mubtada'un. Hmm, Akhuka sebagai, khobar. tapi dia nggak dikatakan khobar. Jangan dikatakan khobar dulu. Dia sebagai pelaku dari musafir. Musafir. Oh iya, iya Karena iya. isim fa'il sama dengan Iya. mudhari'nya, merofakkan fa'ilnya. Ya, Hmm, Akhuka sebagai fa'il. fa'il. Sadda masadal khobar. Menempati posisi Hmm, khobar. khobar. Kan judulnya Khobar. tuh. Kan Iya. judulnya nih. Sadul fa'ili. Auna ibi auna ibihi. Mas Sadda khobar. masadal Maksud. khobar. Ya, fa'il atau Hmm, naibul fa'il menempati hmm, kedudukan khobar. khabar tuh. Sadda, masaddahu ini musafir. Anda tampilin lagi. Pengertian sadda, Khobar. masaddahu dalam kamus Al-Munawwir ini menempati kedudukannya. Berarti fa'ilnya fa'ilnya nih, Dan fa'ilnya aku kan fa'il ya. Sadda masaddal khabar menempati kedudukan fa'il. Khobar. gitu. Musafirunnya sama dengan mudore. Fi'il mudore. Mudhari. Nah, aku kan jadi fa'il. Fa'il Kalau di sini dikatakan fa'il, musafirunnya tapi sambung lagi fa'il sadda oh masaddal ada khobar. fa'il yang menempati Oh fa'il kedudukan bukan khobar. itu dia temanya itu kan Hmm. sadul fa'ili au naibihi masaddal khabari fa'il atau naibul fa'il menempati kedudukan khabar. Nah, aku kan di sini sebagai fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari Musafirun. musafir. Musafir itu beramal seperti mudhari'nya. Sama seperti mudhari'. Merofakkan fa'ilnya. Hmm. Sambung contohnya Mustafi. Amuti'ul khadimu.
Apakah? Apakah pelayan itu taat patuh? Nah, muti'un juga. Siga isim Isim fa'il. fa'il dari madinya. Ata'a Yuti'un. yuti'u. Fahuwa muti'un. Al-muti'un. Khadim. Musafir boleh menjadikan muti sebagai khabar muqaddam. Khabar muqaddam bisa. Al-khadim. Mubtada muakhar. Atau muti'un sebagai mubtada'nya. Ya, Berbentuk isim fa'il. Al-khadim sebagai fa'il. fa'il. Sambung lagi. Sadda. Ya, masadda. Masaddal. Khabar. Sadda masadda Khabar. khabar. Sadda masaddal khabar. Fa'il yang menempati Khabar. kedudukan khabar. Nomor 3. Ma Mamah. ma makhzulul musabiru. Artinya al-musabir orang yang tekun, Itu tidak terlantar. tidak 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 ditelantarkan. terlantarkan. Makhzulun. Sigaf tu makhzul. Oh, maf'ulun. Maf'ul ya. Musafir bisa menjadikan makhzul khabar muqaddamnya. Al-musabir Mubtada muakhar. mubtada muakhar. Itu versi yang pertama. Nanti ada penjelasannya kayak gitu. Atau makhzul sebagai mubtadanya, Mubtada al-musabir dia sebagai sada mustada khobar. sebagai apa dia? Sebagai Sebagai naibul dulu. fa'il. Naibul fa'il. Naibul fa'il dari mana? Kan ini makhzulun, bukan mabni majhul. Nah, sama. Isim maf'ul itu berfungsi sama dengan fi'il mabni lil majhul. Merupakan naibul fa'ilnya. Dia mudhari maju bukan? Mudhari Posisi majhul. Mudhari majhul. maju. Yukhzalu. Yukhzalu. Al-musabir naibul fa'ilnya. Tapi tambah lagi. Sadda masaddal Khobar. khabar. Sadda masaddal khabar. Sambung tapi yang kedua. Ma Ma musafir. muslimun akhwata, Kedua saudaramu saudaramu tidak bepergian. tidak berpergian. Campur seperti ini. Ada Ah, tunggal, ada double. nah di sini Tidak apa? apa? Biasanya kan musafironi Nah, di sini akhwata. seperti fi'il mudhari, fi'ilnya harus mufrad, nggak boleh Fi'il dijamakkan kan? Yusafiru talibani, nggak boleh yusafirani talibani. Jumlah fi'ilnya harus mufrad. mufrad, nggak boleh dijamakkan. Ya, Nah, musafirun akhwata. Aku ka musafirun. Jadi nggak boleh dibalik. Nggak boleh ma'akhwaka musafirun. Nggak boleh. Ya, karena nggak Nah, serasi kan antara mufrad dan musannanya. Ya kan? nah. Jadi nggak pengaruh ya ininya khobar apa pada muakhirnya atau khobar Nggak khobar. pengaruh. Seperti fi'il mudhari, seperti jumlah fi'liyah. Berarti di sini musafir hanya satu i'rab saja. Musafir sebagai Musafir sebagai mubtada, mubtada, ya, akhwaka sebagai maka khobar pada maka akhwaka khobar fa'il dulu, fa'ilun fa'ilun sadda. pada masada khobar. Fa'il yang menempati Tapi kedudukan
kedudukan khobar. Amut sambung. amuti'ul khadimuna. Nah, Apakah para pelayan itu itu satu patuh? Sama tuh. Mutiun sebagai mubtada, ada al-khadimun pak menaibul fa'il. dia fa'il. Fa'il. Nah, Hmm. fa'il. 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 Fa'il Dan sadda musadda. masadul khabar. Dan musadda khobar. Hmm. Nah, ini Nah, baru sekarang ya. Mahzulul musabiruna. Mahzulunya mubtada. ada marfu al-khabirun Musabiruna naibul naib fa'il. Naibul sadda. fa'il masadda khobar. Sambung. Ma musafirani akhwaka itu kan bisa tuh. Ini serasi ya. Iya, Ma musafirin akhwak. Kedua saudaramu. kedua saudaramu tidak berpergian. Kedua saudaramu tidak bermusafir. Musafir. Nah, di sini dia harus sebagai satu i'rab saja di sini. Ya, musafiran sebagai khobarun, Musafiron sebagai khobarun. Oh, khobar khobarun jam. muqaddam. Dia nggak bisa sebagai mubtada karena mubtadanya nggak, maksudnya dia seperti fiil kan, harus mufrad. Ini musanna. Oh, gitu. Seperti awal tuh, di awal mubtadanya musafir mufrad. Jadi Ini mubtada. musanna. Berarti hanya satu i'rab saja, nggak boleh sebagai mubtada musafiran. Dia sebagai Khobar muqaddam. khobar muqaddam. Akhwaka berarti Jadi mubtada muakhar pakai muakhar. kadang enggak ya? Nggak pakai. Nggak boleh. Ini hanya satu i'rab saja. Khobar Kemudian muqaddam, setelahnya nak mubtada mubtada muakhirun. Karena musanna awalannya nanti. nggak bisa menjadi mubtada, dia harus khobar muqaddam. Kemudian amuti'una Muti'una khadimuna. apakah para Para pemain itu pada patuh. pada patuh? Ma makhluluna Ma mahzuluna musabiruna. orang-orang yang tekun itu Orang-orang itu tidak 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 ditelantarkan. Nah, ini hanya satu i'rab saja. Makhzulun khobar muqaddam al-musabirun ada muakhir. Ma-nya jadi ma nafi gitu ya. manafiyah harfu nafi. Nafi. Itu musafir namanya. Sudah kita bahas al-bahsunya. Syukran. Kamu Hafsa as-sadis. Nah, Ustaz, as-sadis sadul fa'ili auna ibihi masadul khobari. Sajjal. Oh, sadal sadal bukan sadal. Sadu Sadul dulu. fa. Nah, yang kedua sadal. Sadul Nah, fa'ili auna ibihi masadal fa'ili. Masajjal. Masadal khobari. Nah, artinya apa Ummu Hafsah? Ya. Sadul fa'il. Menempatinya fa'il atau naibul fa'il sebagai kedudukan khobar. Nah, gitu. Sadda masaddahu, menempati Sadar kedudukan. masadahu. Seperti halla mahallahu kan? Allah mahallah. Oh, la mahalalahu. Oh, na'am.
La mahalla Alam lahu. lam halal hawa. Bersama tuh. Sadda masaddahu. Desa Halla. damasadda. Oh, na'am. Jadi fa'il atau naibul fa'il menempati posisi Posisi sebagai khobar. ya, ketika mubtadanya berupa isim mushtaq. Isim mushtaq semua ini Isim muhafsah. mustaq. Mubtadanya Na'am. isim mushtaq pecahan. Mustafirun. Na'am, pecahan. Isim fa'il atau isim maf'ul. Fa'il itu isim maf'ul. Al-amsilah. Al-amsilatu ma musafirun akhuka. Saudaramu. Saudaramu tidak berpergian. Muhafsah boleh menjadikan musafir sebagai Musafir jadi mudore yusafir. i'rabnya musafir boleh dua, muhafsah. Musafirun bisa sebagai mubtada Betul? atau khobar muakhor. Khabar muqaddam. Khobar muqaddam. Khobar muqaddam. Kalau musafir sebagai mubtada, Musafir sebagai mubtada, musafirun akhuka sebagai sebagai fa'il. Akhuka sebagai fa'il. sadda, masadda. Sadda masadal khobar. Nah gitu. Fa'il akhuka, fa'il dari mana? Fa'il dari musafir. Musafir. Iya Ustaz ada bingung. Soalnya musafirun kok fa'il gitu, Isim. bukan mudore gitu. Dia isim mushtaq soalnya. Beramal Mustaq. seperti mudhari'nya. Beramal isim mustaq beramal seperti mudorenya. Oh, na'am. Seperti ma yusafiru. Ma yusafiru. Nah, Ma jadi isim yusafiru. mushtaq bisa beramal, bisa berfungsi seperti fi'il mudhari'. Mudorenya. Oh, na'am. Jadi yang amutiun. Amuti'un al-khadimu. Apakah pelayan itu taat? Orang yang taat. Sahih. Mutiun bisa sebagai Muti'un bisa sebagai khobar, sebagai mubtada atau sebagai yang khobar pertama boleh muqaddam. Nah, khabar muqaddam khobar atau kalau muqaddam sebagai mubtada atau sebagai mubtada eh, al-khadim al-khadimu al-khadimul muti'u. al-khadim sebagai apa? Kalau mutiun sebagai Al- mubtada. Kalau muti'un sebagai mubtada berarti al-khadimu sebagai khobar fa'il. Nah, fa'ilun sadda Fa'ilun sada masadal khobari. fa'il yang menempati Fa'il yang menempati sebagai khobar. gitu. Nah, sekarang makhdhul isim maf'ul. Isim maf'ul. Ma makhdulun al musabiru. Orang yang tekun. Orang yang tekun tidak ditelantarkan. Nah, makhdhul tuh dari fi'il madinya Makhdulun. Khadala. khazala Khadala. yakhdhulu. Yakhdulu. Makhdhul Makhdulu. sigoh Sigoh isim maf'ul. dia boleh sebagai khabar muqaddam. Boleh sebagai khobar muqaddam atau mubtada. Mubtada. Al-musabir kalau makhdhul sebagai Al-musabir mubtada. kalau makhdulun mubtada berarti al-musabiru fa'ilun Di sadda sini bukan fa'il lagi. Ya, naibul naibul fa'il. naibul fa'il sadal masadal Sadda. khobari Nah, gitu. Naibul fa'il sadda sada masaddul khabar. masadul khobari. Nah, ini kita lihat ya. I'rabnya gitu. Di belakang i'rabnya nih. Contohnya as-sa'irun. As-sairul qitaru. Nah, di sini ada tanda tanya harusnya. Apakah Apakah kereta itu kencang gitu Ustaz, sedang berjalan? yang berjalan? As-sa'iru. As-sa'irun al-hamzah. As-sairul qitaru as-sairu alhamzatu lil istifhami Sa'irun sairun sairun mubtadaun marfu'un.
Nah, sairun sigo apa tuh dia? Sairun, isim fa'il. Fa'il dari sara Saro, yasiru. sasiru. Nah, dia merofakkan fa'ilnya. Sairun Merupakan isim fa'ilun, fa'il bisa beramal isim seperti fa'il. fi'ilnya. Bisa beramal seperti fi'ilnya, berarti kan fi'il mudhari'nya. Nah, al-qitaru sebagai Al-qitaru fa'ilun sada masadal khobari. Oh, dia fa'il yang menempati fa'il yang kedudukan. menempati sebagai kedudukan khobar. Nah, kita nggak bilang khobar dia, bilang Nggak fa'il bilang dulu, ya, fa'il dulu. Nah, baru dia menempati kedudukan khobar. menempati kedudukan khobar. Hmm. Yang maf'ul. Ma malumun, Ma malumun al-muta'anni. orang yang tenang, Orang yang tenang itu tidak tercela. tidak tercela. Malumun tuh siga apa malum? Malumun, maf'ulun. Isim maf'ul. Berarti selepas al-malum muta'anni sebagai Ta'ani sebagai naibul fa'il. sadda, nah saddal, Nah, naibul fa'ilun sada masadal khobari. nah, ya kan Om? Nah, Manya ma apa ini? maknya manafiyah. Malumun Malumun mubtadaun marfu'un al al-muta'anni muta'anni naibul fa'ilun naibu sada fa'ilin mudhof naibu ilaih. fa'ilin naibu fa'ilin sada masadal khobari. Nah, naib fa'il karena siga malum isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi Ustadz Hmm. kalau isim fa'il dia fa'il Makanya aja fa'il makanya sada fa'il. masadal khobar. Tapi kalau maf'ul naibul Naib. fa'il gitu. Nah, gitu bilangnya. Naibul fa'il. Naibul fa'il. Karena isim maf'ul terbentuk dari mabni majhul kan? Oh, nah. Istilahnya naibul fa'il. Yuqra'ul Qur'anu. Iqra'ul Qur'an. Nah, gitu. Iqra'un am. Ya, Ya, yang Iqra'un. kedua Sekarang sudah. yang kedua yang mana? Nah, dua. Ma musafirun akhawaka. Hmm. Di sini Tidaklah tindaklah kedua tidaklah saudaramu. kedua saudaramu bepergian. Hmm. Ini posisi sama dengan ma musafirun akhuka Ustaz ya. Nah, betul di sini Ummu Hafsah musafirun sama sebagai Musafirun sebagai khobar muqaddam. dia nggak boleh. Kok khobar muqaddam ya. Oke. Mub- Dia Mubtada. yang satu ya. Karena dia nggak sama kan? Nah, nggak Mubtada'nya sama. mufrad, Mubtada mufrad, setelahnya khobarnya musanna. mm-mm, Ini nggak nggak bisa bisa dibalik dibalik, ya nggak Ustaz. bisa dibalik, nggak bisa. Nah, Ma tetap ya. akhwaka musafirun bisa nggak tuh? Enggak Kalau ya, dibalik, nggak cocok. nggak cocok. Karena mubtada berarti kalau khobarnya harus sama jenis. Masa jenis. Berarti hanya satu Berarti satu bentuk. mm, musafir sebagai Berarti musafirun sebagai mubtada. akhwaka. Akhawaka khobarun. Fa'ilul bilang Oh, fa'ilun. fa'ilun sada masadal khobari. Ada masalah khabar. Fa'ilun. Ya, ya satu di sini. Kalau yang tadi boleh Ummu Hafsah Tadi boleh dibalik. balik musafir khabar muqaddam aku kafa mubtada muakhar. Ini nggak bisa. Ini hanya satu aja, Om. Musafir mubtada, akhwa, akhwa ke fa'il. Fa'il dari mana? Dari Fa'il dari musafir. musafirun karena Nah, seperti beramal seperti mudore fa'il mudhari. mudareknya. Ya kan, Om? Nah, insya Allah. Sama tuh. Amuti'un. Amuti'ul khadimuna. Apakah para Amuti'ul khadimun. Apakah para pelayan itu taat? muti'un?
sebagai Muti'un sebagai mubtada. mubtada. Al-khadimun Al-khadimu fa'ilun. Sadda masadal khabari. Fa'ilun. sah. Sadda masadal khabari. Yang ketiga. Yang ketiga Ma makhdulun al-mubathirun. al-musabirun. Al-mustabirun. Orang yang tekun itu tidaklah ditelantarkan. Makhzulun sebagai Tulun sebagai mubtadaun. al-musabirun. Al-mustabirun naibul fa'ilun. Sadda Naib fa'ilun. naibul fa'ilin. Sadda. Sadda masadal khobari. Ini hanya satu bentuk aja ya. Nah, yang tidak serasi berarti satu bentuk. Nah, nggak bisa sebagai khobar muqaddam. Karena nggak serasi jumlahnya. Kalau Jumlahnya. pertama boleh. Boleh. Hafsa musafir khobar muqaddam bisa. Khobar muqaddam. Aku kamu mubtada'nya. Nah, ada ini sebaliknya lagi. Ya. Ma musafiran. Ma musafironi akhawaka. Nah, ini pun hanya satu bentuk aja i'rabnya. Nah, berarti satu bentuk khobar musafiran khobar muqaddam. Harus sebagai khobar muqaddam, nggak bisa mubtada. Akhwaka mubtada'un. Maka mubtadaun muakhor. Nah, gitu. Padahal maknanya semua sama tuh kan. Nah. I'rabnya beda. Pokoknya amuti'unal khadimuna. Apakah para pembantu-pembantu itu taat? Sahah. Muti'un. Muti'un amuti'una khabarun muqaddamun. Al-khadimun. Al-khadimuna mubtada'ul muakharu. Mubtada'un muakhirun. Sahah. Ma makhzulun. Ma makhdulunal musabiruna. Tidaklah orang yang tekun itu. Tidaklah orang yang tekun itu terlantar. Makhzulun. Makhdulun khabarun muqaddamun. Al-musabirun. Al-musabirun mubtada'un muakhirun. Ini harus satu bentuk saja. Satu bentuk. Mafhum Hafsah. Insyaallah. Syukran. Wan. Mukardina as-sadisu. As-sadisu saddul fa'ili au naibihi masaddal khabari. Artinya mengganti fa'il atau naibul menempati sebagai khabar. Fa'il gitu. Fa'il atau naibul fa'il atau naibul fa'il menempati kedudukan khabar. Kedudukan khabar. Ketika fa'ilnya atau naibul fa'il dari isim mushtaq sebelumnya Isim mushtaq bisa isim fa'il, isim maf'ul. Syibah. Sifat musyabbah juga bisa. Kan isim mushtaq juga. Ya. Al-amsilatu ma musafirun akhuka. Abangmu tidak bermusafir. Tidaklah bersafar saudaramu. Nah, Ummu Karina boleh musafir dijadikan khabar Khabar muqaddamun. Aku kan mubtada muakhirun. Atau musafir mubtada'nya. Musafir mubtada, akhuka. Dia isim fa'il kan? Iya. Beramal seperti fi'il mudhari'. Berarti aku sebagai Fa'il. Fa'il dari mana? Kan nggak ada fi'il. Fa'il dari musafir. Dari isim fa'il musafir.
Fa'ilun marfu sadda. Fa'ilun marfu sadda masadda khobar. Nah gitu. Tadi nih Om. I'rabnya nih. As-sa'irun al-qitaru. Al-qitaru fa'ilun sadda masadda khobari. Sah. Ya kan? Iya. Sa'irunnya mubtada. Marfu kan? Iya. Gitu. Amuti'un. Muti'ul khadimah. Khadimu. Khadimu. Sama seperti sebelumnya. Muti sebagai khabar Sebagai mubtada. muqaddam atau mubtada. Al-khadim Al-khadim sebagai khobar atau sebagai fa'il. atau sebagai fa'il sadda. Sadda masadda khobar. Nah, sekarang isim maf'ul sigohnya. Ma makhzulun. Ma mahzulun al-musabiru. Orang yang tekun tidaklah diterlantarkan. Tutur tidaklah terlantar. Makhzulun sigo apa Isim maf'ul. Maf'ul. Beramal seperti fi'il mabni lil majhul kan? Iya. Fi'il musabir sebagai Naibul fa'il. naibul fa'il sadda. Sadda masadda khobari. Nah, gitu. Ini fleksibel mukardina ya. Namtar. Dijadikan khobar muqaddam, musafirnya, atau mubtada, akhukan, fa'il sadda masdarul khobar. Nah, sebelah kiri harus satu bentuk saja. Musafirun. Ma musafirun akhawaka. Ini harus satu bentuk aja, nggak bisa seperti yang pertama. Musafir sebagai Musafir sebagai mubtada. nggak bisa khobar dia kan? Tidak. Nggak bisa khobar karena akhwak musanna harus selasi antara mubtada khobar. Musafir mubtada akhwaka berarti Akhawaka sebagai khobar. sebelum kita katakan khobar Sebagai fa'il tidak bisa, Ustaz. sebagai fa'il. Fa'ilun Fa'ilun sadda masadda khobari. Gitu, sadda masdarul khobar. Jadi nggak bisa seperti yang pertama. Kalau pertama bisa dibalik kan? Bisa. Ini nggak bisa. Akhwaka musafirun. Nggak serasi kan? Tidak. Ya. Musafir mufrad, akhwaka musanna. Senan. Nan amuti'ul khadimun. Ini pun satu bentuk aja. Muti'un sebagai Muti'un sebagai mubtada. Khadimun sebagai khadimun. fa'il. Sebagai fa'il. Sadda masadda khobar. Sadda masadda khobar. Kemudian si maf'ul Ma mahzulul musabirun. makhzulun sebagai Mubtada. al-musabirun Sebagai naibul fa'il. Sadda masadda khobar. Nah, kayak tadi tuh nih. Ma malumun al-muta'anni. Tidaklah orang yang tenang itu, teduh itu tercela. Malumun siga apa ini? Isim maf'ul. Maf'ul. Sebagai apa kedudukannya? Di sini Malum. Mubtada. Mubtada marfu. Mubtada marfu. Muta'anni. Naibul fa'il. Sadda masadda khobar. Nah, itu ya. Hanya satu bentuk. Tadi. Nah, yang ketiga lawannya. Nah. Dia harus sebagai khabar muqaddam. Ma musafirani. Ma musafirani akhawaka. Maknanya sama. Dua saudaramu. Dua saudaramu sedang bersafar. Tidak. Namun sedang tidak bersafar. Berarti musafiran hanya satu bentuk. Musafiran. Musafiran sebagai khobar muqaddamun. Muqaddam. Akhawaka. Akhawaka. Mubtada. Muqaddamun. Muakharan. Berarti sini tidak sebagai ini, saya tidak sebagai fa'il ya. Akhawaka. Enggak. Karena bentuknya musanna, musafir. Seperti fi'il nggak boleh dimusannakan kalau fa'ilnya dua.
Ya kan jumlah fi'ilnya kan gitu kan? Nah, Ustaz. Ini harus mufrad. Nggak bisa yusafirani akhwaka. Berarti di sini Harus tidak ada bisa. sadda masadda, Ustaz. Nggak ada. Nggak ada. Hanya satu bentuk saja. Musafiran khabar muqaddam, akhwaka Sebagai mubtada. mubtada mau akharun. Alright. Terus Ya, amuti'una khadimun. mutiun sebagai khabarun Khabarul muqaddamun. Mu'akharun itu balik terus. khabar muqaddam betul. Khabarun muqaddamun Oh, muti'un. al-qadimun Al-khadimun mubtada mu'akharun. makhzulun. Mahzuluna musabirun. Sama makhzulun khabarun Mahzulun khabarul muqaddamun. Al-musabirun mubtada mu'akharun. nah itu dia. Ini materi terakhir dari pembahasan yang panjang. Mubtada khabar versinya kayak gini ya. Kalau ini agak simpel, tak? Nggak sederhana. Yang sebelumnya itu Iya, banyak selesainya sebelumnya. Ini simple ya, nggak sulit ya. agak sudah. Alhamdulillah. Syukran. Kardina. Akuntan. Musafi mungkin kita baca al-bahsunya Dalam Bismillah al-bahsu. Idza ta'ammaltal amsilatas sabiqata kulluha Kullaha. ra'aita kulluha ra'aita Kullah betul Kullaha. kullaha ra'aita kulla misalin fiha yata'allafu min kalimataini masbuqataini Binafyin. binafyin au istifhamin. Nah, apabila kamu Kamu mengamati perhatikan contoh sebelumnya, semuanya kamu lihat setiap contoh masing-masing contohnya dalamnya ya ta'alafu tersusun dari tersusun dari dua kata yang didahului yang tidak yang didahului yang didahului penafian atau atau pertanyaan. pertanyaan ya kan ada nafi dan istifham semuanya tuh ma a ya kan Nah, wa idza wa idza raja'tan nadhara ra'aital kalimatal ula isman mus, mustaqon mustaqqan mustaqon minal masdari fahia sampai situ dulu sampai masdar nah fahiyah nggak apa fahiyah ismu ismu fa'ilin au ismu maf'ulin. nah wa idza raja'ta Apabila kamu kembali melihat melihat kata pertama. kamu lihat kata yang pertama Kata yang pertama isim mustaq dari mustaq masdar. dari masdar jadi Dari kata masdar. pecahan dari masdar Ya, kata pecahan dari masdar. Maka dan dia dia adalah berbentuk isim fa'il atau isim atau maf'ul. isim maf'ul nih musafir isim fa'il Nah, dari safara yusafiru musafir makhdhul isim maf'ul dari khadzala dari khudila yukhdalu makhdhulun ya isim fa'il dan isim maf'ul isim mustaq dia kan Nah, lama kita pelajari di sorof kan Ustaz. Wahadani ya'malani amalal fi'li fi'lu amalal betul amal al fi'li dah betul amalal fi'li paroif apa nih dari rafa'a yarfa'u fayarfa'ani yarfa'anil fayarfa'anil
fa'ilu. Maf'ul bih. Fayarfa'ani. Oh ya, fayarfa'anil fa'ila wa naibul fa'ili. Sama. Wataf. Wa berarti wa naibal fa'ili. Nah, keduanya tuh wahazani. Dan Ya, Om. duanya ya. Keduanya isim fa'il atau isim maf'ul beramal dengan amalan seperti fi'il. Seperti amalan amalan fi'il. Yaitu merofakkan fa'ilnya. Yaitu merofakkan fa'ilnya dan naibul fa'ilnya. Nah, yusafiru ini mudhari kan? Yusafiru fil mudhari. Merofakkan fa'ilnya. Yusafiru Muhammadun. Fa'il kan? Muhammadun. Muhammadun fa'il. Atau naibul fa'il. Yukra'u Al-Quran. Jadi isim fa'il atau naibul fa'il bisa berfungsi seperti fi'ilnya. Punya tugas ganda dia. Ya, Om. Nah. Wa idza nazarta. Wa idza nazarta ila amsilatit ta'ifatil ula ra'aital ismal mustaqi mufradan. Isma tuh. Ra'aital isma. Ra'aital ismal mustaqo mufradan. Wal ismatali. Ismataliyah. Atalia mufradan. Kadzalik. Nah, apabila kamu melihat contoh bagian. Kamu melihat isim. Contoh bagian yang pertama. Oh dia ya. Apabila kamu melihat contoh bagian yang pertama, kamu lihat isim mustaq. Isim mustaqnya berbentuk mufrad. Isim yang berikutnya juga mufrad. Nah, ini dia. Musafirun akhuka, mufrad kan? Nah, fa'ilnya. Wa ra'aita annaka tastati'u an taqulu Antakula ma musafiro akhuka. Ma musafirun akhuka. Wa antakula ma akhuka musafirun. Nah, itu boleh dibalik. Dan kamu lihat, kamu dapat mengatakan. Dan kamu lihat, kamu dapat mengatakan ma musafirun akhuka dan ma akhuka bisa menjadi ma akhuka musafirun. Nah, bisa dibalik seperti itu. Karena kedua-duanya mufrad. Alasannya itu. Musafir mufrad, akhu juga mufrad kan? Nah, seorang saudara mufrad. Nah, wa min zalika yazharu laka annahu yajuzu an tu'riba. Mulai an tu'riba musafirun. Mubtada'an wa akhuka fa'ilan sadda masaddal khabari. Nah, gitu. Wa min zalik, dengan dasar itulah kita lihat nampak bagimu bahwasanya boleh kamu mengi'rab musafir. Ya, boleh kamu mengi'rab musafir sebagai mubtada. Wa akhuka sebagai fa'il sadda musaddal khobar. Fa'il yang menempati kedudukan. Yang menempati posisi khobar. Itu boleh. Wa an ta'riba. A'raba yu'ribu. Oh iya. Wa an tu'riba
Akhuka. Wa antu riba akhuka mubtadaun muakhkharun. Mubtadaan Mubtada'an muakhkharun. mu'akharan. Wa mubtadaan muakhkharan wa musafirun. Khobaron Khabaran muqaddiman. Muqaddaman. Nah, boleh tuh. Mustafi mengirapkan gitu. Musafir, khabar muqaddam. Akhuka, mubtada mu'akhar. Lebih simpel itu. Enggak ada sadda-masadanya kan? Nah. Karena mufrad. Wa tastati'u fil salisi annakta nah itu ya annakula harfu nasbin mabni sukun tasraba tashaba takula anta kan dari tadi tastati'u anta ya antakula mahzulul musabiru wa an takula mal musabiru mahzulu. Dan kamu bisa pada contoh yang ketiga dan kamu bisa pada contoh yang ketiga mengatakan mahzulun al-musabiru mahdulun musabirun dan atau dibalik kamu boleh mengatakan juga masabiru mahdzulun al-musabiru mahzulun nah itu pun i'rabnya falaka ya masih sama boleh falaka an tu'raba maklum tu'riba ya. An tu'riba mahdzulun mubtada'un wal musabiru naibu fa'ilin li annas ismal maf'uli mustaqun min masdaril mabni lil majhuli fayarfa'u naibul fa'ili fayarfa'u mutadi fayarfa'u naibal fa'ili falaka kamu boleh mengirab mahdzul sebagai mubtada dan musabiru sebagai naibul fa'il karena isim maf'ul mustaq dari masdar yang mabni majhul mabni li majhul dia bisa merofakkan naibul fa'il wa hadzal naibu anil fa'ili sadda masaddal khabari naib fa'il ini dan naibul fa'il ini dari fa'il sada masada dari fa'il yang naib fa'il ini ganti dari fa'il ini gitu naib fa'il ini gitu menempati bukan dari udah jadi satu kesatuan naib fa'il ini gitu masya Allah naib fa'il ini naib fa'il ini merupakan menempati posisi sadda menempati khobar menempati kedudukan posisi khobar walaka an ta'riba dari madhiya a'raba
tu'riba. Antu riba. Walaka an tu'riba al musabiru mubtada'an muakharon wa makhzulun ya betul makhzulun maf'ul wa makhzulun khobaron muqaddaman khobaron muqaddaman wa kisu Fil amr kis Wakis ala dzalika asbahahu. betul. Asbahi. Betul. Kis fil Ada amr. Oh. Kis fil amr mutaaddi. Dari kis. Dari kis. 61 bukan dari ala. Wakis ala dzalika asbahahu. Walaka antu riba. Kamu boleh mengi'rabkan al-musabir. Kamu boleh mengi'rabkan al-musabiru sebagai mubtada muakhar dan makhzulun. Makhzulun sebagai khobar muqaddam. Khobar yang dimajukan. Khobar yang Kiaskanlah hal itu. Kias. Analogikanlah, samakanlah hal itu dengan yang serupa dengannya. Yang serupa dengannya. Serupa. Boleh kita analogikan dengan pola pecahan yang lain seperti sifat musyabbah juga gitu. Merafakan fa'ilnya. Wa inda ruju'i ila ifati saniyati tarol mustaqo mufrodan mu'tamidan ala nafyin au istifhamin walakin talihi musanna au majmu'un. Ketika kembali ke contoh yang bagian kedua. Jika kembali kepada contoh bagian kedua, kamu lihat isim mustaqnya mufrad bertumpu pada penafian. Didahului penafian atau istifham. Akan tetapi kata setelahnya musanna atau jamak. Jamak tuh Nih, yang kedua kan? Nah. Akhwaka musanna kan? Nah. Al-khadimun al-musabirun jamak. Fahal yajuzu. Mana satu? Masya Allah. Fahal yajuzu fi misalin hadhihi fi misli hadhil amsilatil i'rabani sabiqani. Apakah boleh pada contoh ini seperti dua i'rab sebelumnya? Dua i'rab yang sebelumnya. Bisa nggak seperti i'rab sebelumnya? Nggak bisa. Jawabannya la. Iza atau iz ya. Karena la yajuzu laka antakula. Tidak, karena tidak boleh bagimu mengatakan ma'ahuka musafir ma'akhawaka musafironi safirun. Ma'akhawaka musafirun. Nggak boleh karena nggak serasi mubtada khabarnya, harus serasi kan? Nah. Li'annahu istarot yustaratu majhul annahu yustarotu fil khabari
an an yutabiqa An yutabiqa. yutabiqal mubtada Nah, maf'ul bih. mubtada'a Karena disyaratkan pada khabar itu harus karena disyaratkan pada khobar itu harus mubtada. serasi dengan Oh, yutabik serasi. serasi dengan mubtada. Serasi dengan mubtada. Fal wajibu Fali wajibu fil i'rabi huna an yu'rabal mustaqo mustaqqu yu'rabal mustaqu mubtada'an maqul wa ma ba'dahu wa ma ba'dahu fa'ilan au naiban naiba fa'ilin naiba fa'ilun sadda masaddal khabari. Maka wajib pada i'rab seperti ini dengan di'irabkannya isim mustaq sebagai mubtada'nya. Ini musafirun dia harus sebagai mubtada, musafir nggak boleh khobar muqaddam. Ya. Bagi mubtada'nya. Nah, akhwaka fa'ilun sadda khobar. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, wa idza ta'ammalta amsilata ta'ifatal akhirata apabila kamu mengamati contoh kelompok yang terakhir wajadta annal mustaqqa fiha i'tamada ala nafyin au istifhamin wa tabiqin wa fil madi wa tabaqa ma ba'dahu fit tasniyati wal jam'i. Wajadta kamu dapati isim mustaqnya bersandar pada penafian atau pertanyaan dan serasi dengan apa yang sesudahnya dalam gandanya dan jamaknya serasi itu. Ini musafir yang ketiga tuh. Musafirani akhwaka amuti'unul khadimun. Serasi musanna jamak. Tapi tetap mubtada khobar ya. Harus ada satu i'rabnya. I'rabnya satu. Wa idza aradta i'rabal misalil awwali minha a'rabta musafirani khobaron muqaddaman wa akhawaka mubtada'an muakharon. Apabila kamu ingin mengirab contoh pertama darinya kamu irab musafiran sebagai khobar muqaddam dan akhwaka sebagai mubtada muakhar. Bukan fa'il sadda masdar khabar lagi, bukan ya? Naam. Mubtada muakhar. Wala yasihhu
wala yasihu an yakuna musafirani mubtada'un mubtada'an wa akhuka wa akhawaka wa akhawaka fa'ilan. tidak dibenarkan Tidak dibenarkan musafiran menjadi firon menjadi mubtada dan dan akhwaka akhawaka sebagai fa'il. nggak dibenarkan, la yasih. Alasannya li'annal mushtaqqa Annal mustaqqa kal fi'li kala kilahuma 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 la yusanna yusanna wala yajma'u yujma'u yujma'u wala yujma'u idza kana fa'ilu musanna au jam'an. karena isim mushtaq itu Karena isim mustaq itu seperti fi'il. keduanya tidak bisa dimusannakan. Tidak bisa dimusannakan dan tidak bisa dijamakkan Apabila fa'ilnya fa'ilnya musanna atau jamak. harus mufrad, nggak boleh digandakan atau dijamakkan. Kalau fa'ilnya musanna atau jamak. Wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amthilati. Begitu juga dikatakan sebelum contoh pada sebelumnya sisa contohnya. Pada sisa contohnya. Itu masalah kita hari ini. Bisa dipahami sampai sini, Om? Insya Allah Ustaz, nanti ketemu latihannya baru mantap ya. Kalau latihannya yang di sini. Apa diartikan Om? Al-bahsu, biar tambah lancar Om Safi, insya Allah. Al-bahsu. Al-bahsu. Idza ta'ammaltal amsilata sabiqata kullaha ra'aita sabiqata kullaha ra'aita kulla mithalin fiha yata'allafu min kalimataini masbuqataini binafyin au istifhamin. Wa idza raja'tan nadhara ra'aital kalimatal ula isman mustaqon minal masdari fahiya ismun ismu mudhaf ismu fa'ilin au ismu maf'ulin. Wa hadzani ya'malani fi'il mudhari fi'il madi amalal fi'li fayarfa'anil fa'ili wa muta'addi dia merafa'kan gitu, fayarfa'anil fa'ila wa naibal fa'ila wa naibal mudhaf wa naibal fa'ili. Wa idza nazarta ila amsilatat ta'ifatal ula idza nazarta wa idza nazarta ila amsilati ta'ifatil ula ra'aital ismil ismal mustaqqa mufrodan wal ismataliyah mufrodan kadzalik. Wa ra'aita annaka tastati'u an taqula ma musafiru akhuka wa musafirun tanwinkan saja musafirun akhuka wa an taqulu ma akhuka wa an ada an wa an taqula ma akhuka musafirun wa min dzalika yazharu laka annahu yajuzu an
tu'roba. Antu Antu roba boleh. Boleh antu riba juga. Kamu berarti. Antu riba. Musafirun. Mubtada'un. Mubtada'an. Ayat tuh. Mubtada'an wa akhuka. Fa'ilan ya. Fa'ilan ada masaddal khobari. Wa an tu'roba akhuka mubtada'an mu'akhoron. Wa musafiron khobaron muqaddaman. Wa tastati'u fil misalis si an taqula ma makhzulul musabiru wa an taqula mal musabiru makhzulun. Falaka an tu'roba makhzulun mubtada'un wal musabiru naibu fa'ilin li annasmal maf'uli mustaqun khabar anna marfu. Oh ya, khabar. Mustaqun min masdaril mabni li majhuli fa yarfa'u naibul fa'il. Yarfa'u muta'addi. Naibal fa'ili. Wa hadzal naibu anil ada waw enggak pengaruh sama. Enggak ada waw mana? Anil hadzal naibu anil fa'ili sadda masaddal khobari. Walaka an tu'roba al musabiru mubtada'an mu'akhoron wa makhdulun khobaron muqaddaman wa is ala dzalika asbahahu wa indar ruju'i wa indar ruju'i ila ta'ifati saniyati tarol mustaqo mufrodan mu'tamidan ala nafyin au istifhamin walakin taliya dari fi'il madinya waliyayali talihi walakin talihi musanna au majmu'un fahal yajuzu fi misalin yajuzu fi misli hadhil amsilati til i'robani sabiqoni la idzan la yajuzu laka antakula ma akhwaka musafirun li annahu yustaratu fil khabari an yutabiqal mubtada'ah. Wal wajibu fil i'rabi huna an yu'rabal mustaqqu naibul fa'il mubtada'an wa ma ba'dahu fa'ilan au naiban fa'ili fa'ilin sadda masaddal khobari
Wa Sadda idza masaddal khabar na'am. Wa idza ta'ammalta ta'ammalta amsilatat ta'ifatal akhirati wajadta ta'ifata ta'ifata ta'ifatal akhirati akhirat. akhirata Hmm. wajadta annal mustaqqa fiha i'tamaddu ala Ifta'ala berarti i'tamadda na'am i'tamadda i'tamada i'tamada ala nafyin au istifhamin wa tabiqo wa tabaqa wa tabaqa madu. ma ba'dahu fit tasniyati wal jam'i wa idza aradta i'rabal misalil Awwali misalil awal. Gimana sih tetap ngebedain awali sama ula? lihat aja muzakkar. Kalau misal kan muzakkar. Misal muzakkar. Mu'annas al-madrasatul ula. Mu'annas. Oh, Ada jadi alifnya, alif maksurah al-ula. Oh iya, misalnya kan muzakkar. Al-ula muzakkar juga na'at man'ut kan? Ini disebut adat tartibi namanya adat apa? Adat tartibi biasanya Tartibi. kan susunannya kan musana sama muzakkar ya berbeda gitu. Ini misalnya ada tampilin layar Mustafi. Al-awwal muzakkar. Al-ula tuh. Anas kan? Anas. Nah, Amsad dah lupa, Masya Allah. Nah, sambung. Walu. Wa idza aradta Wa id aradta i'rabal misalul ula. misalil i'rab al-misalil awwali Astagfirullah. Wa id aradta i'rabal wa idza astagfirullah wa idza aradta i'rabal misalil awwali minha i'rabta musafirani khabaron muqaddaman wa akhwaka mubtada'an muakharon wala yasihu an yakuna musafirani mubtada'an wa akhwaka fa'ilan li annal mustaqqa kal fi'li ilahuma la yusanna. Betul. Wala yujma'u idza kanal fa'ilu musanna au jam'an wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilati. Mafhum Musafi materi ini. Insya Allah paham Ustaz. Nanti dilatih di soal Insyaallah. dilancar. Syukran Musafi. Santi Om. Afwan Ustaz. Ummu Hafsah langsung al-bahthu. Hadiran Ummu Hafsah. Nah, Ustaz. Al-bahthu idza ta'amaltal amsilatas sabiqata kullaha ra'aita kulla misalin fiha yata'allafu min kalimataini masbuqataini binafyin au istifhamin. Naam. Wa idza raja'tan nadhara ra'aita al kalimatal awwali. Nah, di sini tuh mu'annas tuh. Al-kalimatu mu'annas.
nam. Al kalimatal ula isman mustaqon minal masdari. Fahiyasmin fa'ilin Fahia mubtada. ismun. Fahia. Fahiya ismu fa'ilin. Naam. Fahiya ismu fa'ilin awis mun maf'ulin. Au ismun, dan di sini naat man'ut. Au ismun. Au ismun maf'ulun. Mana tadi? Wahadzani. Wahadhani ya'malani amalal fi'li fayarfa'ani al-fa'ili Yarfa'ani merafa'kan. yarfa'ani. Yarfa'anil fa'ilu Muta'adi. Muta'adi yarfa'ani. yarfa'ani merupakan. Wa yarfa'ani al-fa'ila wana ibul fa'ili. Wau atof. Wana ibil fa'ili. Atuh pada fa'ila. Fayarfa'anil fa'ila. Ibal fa'ila. Fayarfa'anil fa'ila wana ibil fa'ila. Kenapa wana ibi? Wana ibul. Enggak. Mansub juga sama seperti fa'ila. Fayarfa'anil fa'ila. Fayarfa'anin. Wana ibal fa'ila. Wana ibal mudaf. Wana ibal. Wana ibal fa'ili. Wa idza nadurta ila amsilati ta'ifatil au ula ra'aita al isma mustaqo mufrodan wal ismat tali mufrodan kadzalik wa ra'aita annaka tastati'u an taqula ma musafirun akhuka wa an taqula ma akhuka musafirun. Wa min dzalika yadhharu laka annahu yajuzu an tu'riba musafirun mubtada'an wa akhuka fa'ilan sadda masaddal khobari wa an tu'riba akhuka mubtada'un mubtada'an mu'akhkharon wa musafiron khobaron muqaddaman Betul Om? muqaddaman wa tastati'u fil misalis salisi an taqula ma mahzulul musabiru wa an taqula mal musabiru mahzulun falaka antu riba mahzulun mubtada'un wal musabiru naibu fa'ilin di annas mal maf'uli mustaqun min masdaril mabniyi lil majhuli fayarfa'u naibal fa'ili wa hadza naibu anil fa'ili sadda masaddal khobari walaka antu riba wal musabiru mubtada'an mu'akhoron wa mahdulun khobaron muqaddaman wa qistin ala dzalika asbahahu Madi bi' sara yasiru sir waqis ala dzalika asbahahu
Bagus. As-sahu. Wa Wa indar ruju'i ila ta'ifati saniyati taral mustaqon mufrodan mu'tamidan ala nafyin au istifhamin walakin taliyat Dari madinya waliyayali. yali taliyati Enggak, waliyayali. wali ya Talihi. yali taliyah tali gimana sih Ustaz, yang ini musana Talihi. talihi talihi walakin talihi musanna au majmu'in Au majmu'un. oh Ma'tuf. maksud ke majmu'un. Sana. Nah, talihi musanna au majmu'un. Fahal yajuzu fi misali hadhil Ini amsilati Fimisli. Fimisli misli gitu. fi misli hadhil amsilatil i'rabani asabiqani la iz la yajuzu laka an taqula ma akhawaka musafirun li annahu yastarafu fil Dimajhulkan. yustaratu Yushtaraku. li annahu yustaratu fil khabari an yutabiqa al mubtada'a wal wajibu fil i'rabi huna an yu'rabal mustaqu mubtada'an wa ma Bagus. ba'dahu fa'ilan au naiba fa'ilin sadda masaddal khabari Nah, wa idza ta'amal silata ifatal akhirah amsilatat ta'ifati. Mudhaf ilaih. amsilata ifatil akhirati wajadta annal mustaqqa fiha i'tamada ala nafyi Nafyin. ala nafyin awis istifhamin Mm. wa tabaqa ma ba'dahu fi tasniyati wal jam'i Naam. wa idza aradta i'rabal misalil ula Awwali muzakkar. awali i'rabal misalil awwali minha a'rabta musafironi khobaron muqaddaman wa akhawaka mubtada'an muakharon wala yasihu an yakuna musafironi mubtada'an wa akhawaka fa'ilan li Naam. annal mustaqqa kal fi'li kilahuma la yusanna wala yujma'u idza kana al fa'ilu musanna au jam'an wa Naam. kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilati. Mafhum Ummu Hafsah materi ini Insyaallah Ustadz, biarpun masih ini bingung, ternyata banyak itu bingungnya mah. Insyaallah. Yang kemarin masih ngebulak-balik khobar sama mubtada yang wujuban. Iya. Iya. Sekarang Ini sudah materi lain lagi. Nah, Nabas nanti kita berlatih ya. Nah, Ustadz. Nah. Lagi di jalan. Iya, lagi di luar Ustadz. Nah. Fadhali Nabas. Syukran. Apaan Ustadz? Mukardina langsung juga al-bahsu. Enam tat. Al-bahsu iza ta'amatal amsilata sabiqata kullaha ra'aita kulla misalin fiha yata'allafu min kalimataini masbuqataini binafin aw istifhamin wa iza raja'tan nazara ra'aital kalimatal ula Betul. Ula sah. Ula isman mustaqan minal masdari fahiya mun
mufa'ilin aw ismu maf'ulin. Wa hazani ya'milani Ya'malani ya'malani amala amilal amalan amala amalal fi'lu amalal fi'li mudhaf ilaih. amalal fi'li fayur fa'ani Betul, maklum fayar fa'ani rafa'a yarfa'u. fayar fa'anil fa'ila wa naiba wa naibal fa'ili. Bagus. Iza Wa idza nazarta nazarta ilal amthilati ta'ifatil ula ra'aital ismal mustaqa mufradan walisma tali mufradan kazalika. Wa ra'aita annaka tastati'u an takula ma musafirun akhuka wa an takula ma akhuka musafirun wa man zalika amin. yazharu lak Dalika Famin zalika yazharu laka annahu yajuzu an tu'roba anta aja musafir. antu riba maklum. Oh, nampak. An tu'riba musafirun mubtadaun. Wa akuka fa'ilan sadda khabari. Wa anna ta'riba akuka Wa antu riba wa antu riba akuka mubtadaan muakharan wa musafirun khabaran muqaddaman wa tastati'u fil misali salisi an naqula ma mahzulus musabiru wa an taqula li annas mal maf'uli mustasqa min masdaril mustaqun min masdaril mabni lil majhuli wa fayar fa'u naibal fa'ili wa hadzal naibu anil fa'ili sadda masaddal khabari walakal anta riba antu riba a'raba yu'ribu antu ribal al musabiru mubtadaan muakharan belum tahu wa mahzulun khabaran muqaddaman wa qassa ala zalika kan wa qassa dari madiyah qassa yaqisu qassa ini qassa yaqisu ba'aya bi'u bi' gitu sama kis amar tak kis amar wa kis ala zalika asbahahu bagus. Wa indar ruju'i ila ta'ifati saniyati taral mustasqa mufradan taral mustaqa mufradan mu'tamidan ala nafin aw istifhamin walakin talihi musanna au majmu'un au majmu'un fa hal yajuzu fi misali hadhihi al-amsilatil i'rabani sabiqani la izala yajuzu laka an taqula gitu jangan iza izla yajuzu laka an taqula ma akhuka musafirun di annahu ma akhawaka musafirun li annahu yastaritu dimajhulkan yustaratu li annahu yustaratu fil khabari an yutabiqu
Ada An yutabik an yutabiqal mubtada'ah. Wal wajibu fil i'rabi huna an ya'rabu an Dimajhulkan. an yu'rabul mustas Ada an. Mansubkan. an yu'rabal mustaqqa mubtada'an. Naibul fa'il. An Oh ya, yu'rabal mubtada. mustaq. Yu'rabal mustaqqu mubtada'an. Bagus. Wa ma ba'dahu fa'ilan au naiba fa'ilin sadda masadda khabari. Naam. Wa Wa idza. idza ta'amatal amsilat ta'ifatal akhirata. Amsilata. Tuh, mudaf dia. Oh, yang tak. Wa idza ta'amalta amsilat ta'ifatil akhirati wajadta annal mustaqqa fiha i'tamada. Ala I'tamada nafyin. ala nafyin aw istifhamin wa tabaqa ma ba'dahu tasniyati wal jam'i wa idza aratta i'raba wa idza aratta i'rabal misali awali minha a'rabata musafirani khabaran muqaddaman wa akhawaka mubtada'an muakharan wala yasihu an yakuna musafirani mubtada'an ya betul mubtada'an wa akhawaka fa'ilan li'anna mustasqa kal fi'li li'anna mustasqa kal bukan fi'li mustasqa, mushtaq. li'anna mustaq kal fi'li kilahuma la yasni yusanna la yusanna wala yajma'u majhul kan wala yujma'u idza kana fa'ilu musanna aw jam'an wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilati. Alhamdulillah Karina, dikit-dikit paham materi ini. Sebentar. Afwan. Ummu Abdirrahman langsung al-bahsu. Boleh Nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahsu idza ta'ammaltal amsilata sabiqata kullaha ra'aita kulla mithalin fiha yata'allafu min kalimataini masbuqataini binafyin aw istifhamin. Wa idza raja'ta an-nadhara ra'aital kalimatal ula isman mushtaqqan minal masdari fahiyasmu fa'ilin aw ismu maf'ulin wa hadhani ya'malani 'amal al-fi'li wa yarfa'ani al-fa'ila wa na'ib al-fa'ili. Wa idza nadarta ila amsilati ta'ifatil ula ra'aital ismal mustaqqa mufradan wal ismat taliya mufradan kadzalik. Wa ra'aita annaka tastati'u an taqula ma musafirun akhuka wa an taqula ma akhuka musafirun wa min dzalika yadhharu laka annahu yajuzu an tu'riba musafirun mubtada'un wa akhuka fa'ilan antu riba musafiron mubtada'an wa akhuka fa'ilan sadda masaddal khabari wa antu riba akhuka mubtada'an muakharan wa musafirun khabaron muqaddaman wa tastati'u fil misali thalisi an taqula ma makhdulun al musabiru wa an taqula mal musabiru makhdulun falaka an tu'riba
makhdulun mubtada'an wal musabiru naiba fa'ilin li'anna ismal maf'uli mustaqqun min masdaril mabni lil majhuli fayarfa'u naibal fa'ili wa hadha naibu 'anil fa'ili sadda masaddal khabari walaka an tu'riba al musabiru mubtada'an mu'akharan wal makhdulun khabaran muqaddaman wa qis ala dhalika ashbahahu wa indal ruju'i ila ta'ifati thaniyati taral mushtaqqa mufradan mu'tamidan ala nafyin aw istifhamin walakin talihi musannan aw majmu'un fahal yajuzu fi mithli hadhil amsilatil i'rabani sabiqani la id la yajuzu laka an taqula ma akhuka musafirun li'annahu Ma yuftaratu akhawaka. mana akhawat ma akhawaka musafirun li'annahu yushtaratu fil khabari an yutabiqal mubtada'a fal wajibu fil i'rabi huna an yu'rabal mustaqqu mubtada'an wa ma ba'dahu fa'ilan aw naiba fa'ilin sadda masaddal khabari wa idza ta'ammalta amsilatat ta'ifatil akhirati wajadta annal mustaqqa fiha i'tamada ala nafyin aw istifhamin wa tabaqa ma ba'dahu fit tasniyati wal jam'i wa idza aradta i'rabal misalil awwali minha a'rabta musafirani khabaran muqaddaman wa akhawaka mubtada'an mu'akharan wala yasihhu an yakuna musafirani mubtada'an wa akhawaka fa'ilan li'anna al-mustaqqa kal fi'li ilahuma la yuthanna wa la yujma'u idza kana al-fa'ilu musannan aw jam'an wa kadzalika yuqalu fi baqiyatil amsilati. Ahsanti, alhamdulillah, syukran Umma Abdurrahman. Fanfar. Juga semuanya sampai sini jumpa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Barakallahu sama-sama.